बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब तो देख रियाज होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी हफ्ते का रोज है और आज खलील कोट फार्म के ऊपर माशाल्लाह कमोरी और पटेरी नस्ल की एक बकरियों की छोटी सी लाड़ पहुंच चुकी है। माशाल्लाह 25 जानवर हैं जिसके अंदर 4 ब्रीडर बकरियां हैं और 21 माशाल्लाह बकरी हैं। जो 4 बकरे हैं ना वो आप ब्रीडिंग के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो मेरे पर भी अपनी कुर्बानी के लिए भी मेरे पर भी आप इनको रख सकते हैं। मुख्तसर से वीडियो की इंशाल्लाह ये ऐसी आपको कमोरी पटेरी ब्रीड दिखा रहा हूँ जो माशाल्लाह दूध भी ज्यादा देती हैं और बच्चे भी ज्यादा देती हैं। सर्दी गर्मी भी आप इनको कहीं भी पाल सकते हैं। छोटा कारोबार बड़ी बचत। जो भाई लाड़ लेना चाहते हैं, जो बकरियों की कीमत होगी इंशाल्लाह 4 ब्रीडर भी आपको उसी रेट पे देंगे और 21 बकरियों के अंदर 10 बकरियां माशाल्लाह कन्फर्म गब्बन है और 10 बकरियां भी क्रॉस होने के मेरे पर भी वो लायक है। आया आपको ये बाइक कैमरा दिखाता हूँ अगर आप ये लाड़ लेना चाहते हैं। बाकी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, एक मेरा होगा, एक जो ना मेरे छोटे भाई का होगा। सबकी वीडियो देख लें, सबका रेट चेक कर लें, लेकिन जिस तरह रेट आपको खलील कोट फार्म पे देंगे ना, अगर किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दे दिया साला माल आपको मेरे पर भी फ्री दूंगा। ये तकरीबन 1 मंथ के बाद वीडियो लगा रहा हूँ। दोस्त हमें काफी कमेंट कर रहे थे ना कि खलील भी आपके मैं कमोरी और पटेरी नस्ल की कोई गब्बन और क्रॉस होने वाली कोई बकरियों की लाड़ दिखाए। पहले आपको ये दिखाता हूँ, फिर इनका रेट भी देता हूँ और ये दांतों में क्या है और इंशाल्लाह जब आप दोस्त इनके ऊपर मेहनत करते हैं तो आपको इसमें क्या मुनाफा आएगा और इसमें क्या खर्चा आएगा। बस रिक्वेस्ट ही मेरे पर भी वीडियो को ज्यादा से शेयर करना है, वीडियो को ज्यादा से शेयर करना है। जो भाई इस तरह की लाड़ लेना चाहते हैं मेरे पर भी जो लेके जाएगा ना वो बंदा खुश है। माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने कुल टोटल 25 का लाट, 4 ब्रीडर बकरे और माशाल्लाह मेरे पर भी 21 बकरियां। अगर आप ये 25 जानवर एक साथ नहीं ले सकते, अगर आपको इसमें से 10 चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसमें से 15 लेना चाहते हैं, जो मेरे पर भी कीमत हमने बतानी है लाड़ की वो एक ही होगी। अगर आप चुन के छांटी करके लेंगे तो उनकी कीमत आपको ज्यादा पड़ेगी। जो दोस्त मेरे पर भी लाड़ मिलेगा वो इंशाल्लाह फायदे में रहेगा। और जो भाई भी दोस्त ये 25 जानवर एक ही साथ परचेजिंग करना चाहते हैं तो इनकी फाइनल जो कीमत है मेरे पर भी सिर्फ और सिर्फ 32 हजार पुट्ठे के हिसाब से। एक के पट का माशाल्लाह जो जिंदा लाइव वेट है कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पर भी 28 किलो से लेकर 30 किलो। अगर गोश्त का भी हिसाब लगाएं फिर भी आपको मेरे पर भी सस्ते पैसों में दे रहा हूँ। यही अगर आपकी बकरी तैयार होती है ना 3, साढ़े 3, 4 माह के बाद इसके ऊपर अच्छी मेहनत करते हैं, कम से कम भी आपकी 1 लाख रुपए की बकरी, 1 लाख से 1.5 लाख की आपकी बकरी सेल होगी। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल इसके ऊपर अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो कम से कम आपको 25 जन्म से 50 से 60 लाख रुपए की एक घर बैठे बचत है। मेहनत आपने करनी है और मेहनत का सिला मेरे पर भी अल्लाह पाक ने आपको देना है। 4 ब्रीडर भी माशाल्लाह साथ दे रहा हूँ और 21 बकरियां भी दे रहा हूँ और जो सारी लाड़ की कीमत बनती है बाकी वो भी मैं आपको हिसाब लगा के बताता हूँ। बाकी आप आए हमारे फार्म पे चेक कर लें। कोई बकरी अगर हमारे फार्म पे बीमार होगी, अगर कोई बकरी नुक्स वाली होगी, अगर ऐब वाली होगी तो वो मेरी है। ब्रीडर पकड़ के दिखाना दिल भाई, थोड़ा सा जो 4 ब्रीडर है वो पकड़ लेना यार। सिर्फ मेरे पर भी 8 लाख रुपए का पैकेज है। जब तैयार होगी ना मैं कहता हूँ सिर्फ 8 लाख रुपए की आपकी कम से कम। एक ये ब्रीडर है माशाल्लाह से सुल्तान, ये अकेला 40 हजार रुपए वाला ब्रीडर बकरा, ये भी आपको मेरे पर भी 32 हजार में दे रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे ये ब्रीडर और भी ला यार 4 ब्रीडर कौन से 2 आ गया माशाल्लाह से और भी लेके आते हैं। तीसरे नंबर पे ये ब्रीडर माशाल्लाह। चौथा भी मैं आपको ब्रीडर चेक करवाता हूँ। ये माशाल्लाह कमोरी बड़े कानून वाला ब्रीडर। ये 4 ब्रीडर हो गए और सारी बकरियां मुंह से खीरी और 2 दांत हैं। इसके अंदर अगर कोई बकरी 4 दांत होगी, अगर कोई बकरी 6 दांत होगी वो हमारी है। जितना आप छोटी पट खीरा दोंदा जानवर लेंगे वो आगे आपको फायदा ज्यादा देगा। ये आपकी बकरियां मैं चैलेंज देता हूँ ना कि 10 हुए करेंगी ना तो तब जाके बूढ़ी होंगी। अगर आप इसमें से 10 लेना चाहते हैं तो 10 की कीमत जो ना वो 35 हजार रुपया होगा। अगर आप इसमें से 15 लेना चाहते हैं तो उनकी कीमत होगी 33 हजार रुपया। लाड़ लेंगे ऑफर में मेरे पर भी 32 हजार रुपए के साथ। 8 लाख रुपया कोई पैसे नहीं है। आप चले जाते हैं प्रदेश मुल्क में 15 लाख 10 लाख रुपए लगाते हैं। यही मेरे पर भी कारोबार पाकिस्तान मुल्क में रह के करें इंशाल्लाह। ये ऐसा काम है इसको हमारे नबियों ने किया हुआ है। आपको एक तो घर में बरकत होगी,
دوسرا میرے پر بھی آپ کو رزق کی تنگی دور ہوگا، اور تیسرا ان جانوروں کو دعا. یار اس پٹ کو پکڑ کے لانا. یہ دیکھیں یہ 45,000 روپے والی پٹ ہے، لیکن یہ بھی آپ کو لاڑ میں صرف 32,000 میں جاری. اور اس پٹ کو بھی آپ چیک کریں، چھوڑ دیں. اور سب سے جو مین ان کی مزے کی بات ہے، ان کی ویکسین وغیرہ بھی ہو چکی ہے. آپ دوستوں کو میرے پر بھی ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر اس کے علاوہ آپ نے اور مال لینا چاہتے ہیں، جیسے بچوں والی بکریاں ہو گئی ہیں، جیسے پریگننٹ بکریاں ہو گئی ہیں، جیسے مندرے چھترے ہو گئے ہیں، جس نسل کا بھی میرے پر بھی جتنا مال لینا چاہتے ہیں آپ خلیل گوڈ فارم کا انتخاب کریں. 10 سے 15,000 روپے. ایک تو ریٹ بھی سستا ہوگا، اور دوسرے نمبر میرے پر بھی ان کی ایک کوالٹی بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ سے. باقی یہ جانور آپ کے سامنے 8 لاکھ روپے کا یہ پورا پیکج ہے. جو بھائی دوست لینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ فارم بنا لیں. اور ایک تو ان کے کان لمبے ہوتے ہیں، اور دوسرا سنگ ان کے چپے ہوئے، اور یہ پورے پاکستان میں ماشاءاللہ یہ پسند کرنے والی میرے پر بھی بریڈ ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ہماری آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے. آپ کے میرے پر بھی لائک شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا میرے پر بھی شوق پڑ سکتا ہے، کوئی مطلب ماشاءاللہ جانور رکھنے کا. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو کام کاروبار ہے وہ ان میں دادا پر دادا سے، جب آپ ایک اچھے فارمر سے رابطہ کر کے مال لیں گے، آپ کو خوراک کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے، ویکسین کے بارے میں بتا کریں گے، کیونکہ ہمارا کام کاروبار دادا پر دادا سے ہے. تو اللہ کے حکم سے آپ 100 میں سے 100 بدن فارمنگ میں کامیاب ہوں. ایک کافی دوستوں کی کمنٹ آ رہی تھی کہ خلیل بھی آپ میں کوئی کموری پٹیری جو ہے نا بکریوں کا شوق کروائیں. 6 دانت بکری لیں گے، 8 دانت بکری لیں گے، وہ 1 سوا کر کے بڑی ہو جائے گی. یہ نوجوان جانور ہے، 10 سوے کریں گی نا اس کے بعد جا کے بڑی ہوں گی. دوبارہ بتا رہا ہوں 10 بکریاں کنفرم 1.5 سے 2 مہینے کی گبن ہے، اور 10 بکریاں کراس ہونے کے لائق ہے. کوئی چھوٹی پٹ نہیں ہے. کم سے کم جو چھوٹی پٹن ہے وہ 10 مہینے کے، اور زیادہ سے زیادہ 12 اور 14 ماہ کے اندر جانور ہے. ٹھیک ہے. میرے پر بھی لینا چاہتے ہیں، دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ لاٹ سیل ہو جائے گی آپ بعد میں رابطہ کرتے ہیں، پھر آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا، اور آپ نے میرے پر بھی ہمیں شکایت نہیں کریں، کیونکہ اس طرح کی لاٹیں اور اس طرح کا ریٹ آپ کو بار بار میرے پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا. اتوان دے یار ان کو. دوبارہ بھی آپ ماشاءاللہ چیک کر لیں. آپ بولیں گے کہ خلیل بھائی تعریف کرے، میں نہیں کرا تعریف، اللہ پاک کے ذات کی ہے، لیکن یہ بھی ماشاءاللہ ایک جنتی جانور ہے. ان کا دودھ پینا بھی ثواب ہے. اور جب یہ 21 بکریاں آپ کے چھونے پہ آتی ہے نا، تو صرف 3 ماہ کے بعد یا 3.5 4 ماہ کے بعد کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کا 42 بچہ ہوگا پہلے سوئے کے اوپر. جب دوسرے سوئے پہ 2 بچنا تو آپ کا 80 سے زائد بچہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ 12 اور 14 ماہ کے اندر یہ بکریاں 2 سوئے کرتی ہیں. کتنے 2 سوئے کرتی ہیں. آپ کو ایک فارم کا بنا میرے پر بھی ایک ریوڑ دے دیے چینل بھی ایک بار. ٹھیک ہے. میرے پر بھی آپ دوبارہ بھی ان بکریوں کو چیک کر لیں ماشاءاللہ.